Atong tagaan o ginagmay nga pagtin-aw ang ato ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kining debosyon nato sa gitawag og pag-ampo sa mga kalag alang sa mga kalag nga naa sa purgatorio. Unsa man ning purgatorio, kinsa man ang mahimutang didto, yan ang mga purgatorio ug unsa may ilahang gitawag og paglaom. Mas maayo ni nga ato aning himuon kini nga short nga video kay para at least kung mangita mo sa mga explanations, dali ra mo maka-click, dali ra ta makapangita og tawag ining matan-aw aron na madungan na gamay ang ato ang gitawag kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katolika. And sa wala pa nakapag-follow sa ato ang mga pages and pag-subscribe sa atong mga channels, i-click lang ninyo ang ato ang mga channels and pages, Facebook pages, para tawag ining maka-monitor mo kanunay sa mga videos nga ato ang ipang-upload. And syempre, wala mi man gumimahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ninyong tabang suporta sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala tabang suporta pinaagi sa atong mga account numbers, and also pwede sa mag-message sa atong page kung very limited sa inyong pagpadala. And thank you usab di ay sa mga igsoon atong mga Katoliko nga mga generous nga tungod ninyo nga atong program na agihapon dinhi sa social media, and nahimo mong dakong kabahin nining ato ang gitawag og kausad. Daghan kayong salamat in advance. Unsa ang purgatorio? So kaning word nga purgatorio manggod gikan sa tawag ining pinulungan nga Latin purgationem, or tawag ining sa Spanish purgatorio, or sa English to purge, ang paghinlo, ang pag-ulay. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana naghatag og kahulugan nga kining maong purgatorio o sa kini kaluna o estado diin diha ipahimutang ang mga kalag nga sa mga tao nga diin namatay uban ang grasya, tungod sa grasya ug naay gitawag og grasya, ug usab kadtong mga tao nga diin ang ilang mga sala bisag dagko nya tungod sa grasya sa Ginoo napapas kini apan naa pa sila'y damyos nga kinahanglang bayaran. So kanang maong gitawag og mga kalaga diha na gitawag og ipahimutang nganuman kay ang Dios manggod kining purgatory manggod nagtimaan manggod ni sa kahustisya sa Dios. Tungod kay ang Dios hustisya, sinutan gid niya ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. Kay even gani ang balang kasulatan nagpamatuod nga dili tanang sala pantay, no, naay gimbugaton or naay kabugaton sa sala nga mahimo sa tao, according to 1 John chapter 5 verse 16 to 17 kung wala ko masayop mga sir ug mga ma'am. Kanang gisulti sa balang kasulatan nga naay sala nga ikamatay, naapoy sala nga dili ikamatay. And kabalo biyata nga hukman ta sa Dios pinaagi sa ato ang binuhatan, di ba? Hebrews chapter 9 verse 27, gitugutan ang tao nga mamatay sa makasalamang ug tapos niya na hukman siya. Unya hukman ta pinagi sa to ang buhat, Revelation chapter 20 verse 12. So kung naay sala nga ikamatay ug dili ikamatay, so therefore naapod siya gitawag og silot nga ikamatay, or sa kini nga kamatayon naapoy silot nga dili pud ikamatay. So kung ang silot sa tao nga nakabuhat og sala nga ikamatay maimpyerno, Revelation chapter 21 verse 8, asa man ipahimutang kadtong tao nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay? Remember nga ang Ginoong Dios, Salmo 7:11, usa man ka matarong nga maghukom. So dili gyud niya pwede kining maong tao nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, or kining tao nga iya nang napasaylo apan naapay damyos nga bayaran iyang iimpyerno. Nga naman kung iyang iimpyerno na dili na siya hustisya. So mao na nga nagtudlo nga tong Ginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 5 verse 26, nga naay bilangguan sumala pa niya. Di ba ingon pa niya, bilangguon ka dito hangtod kabayaran mo ang imong salaod. And according to Saint Paul, 1 Corinthians chapter 3 verse 15, mga sir ug mga ma'am, ingon pa San Pablo, apan kung mahanaw kini na apan kung mahanaw kini nan mahanaw kini kaniya, apan maluwas siya nga nakaikya siya niining maong gitawag og kalayo. So naay luna nga tawag ini kalayo nga napay kalingkawasan, makaikyas pa ang kalag. And at the same time sumapang Ginoong Jesucristo, bilangguon ka dito hangtod kabayaran mo ang imong salaod. So muna ang mga implicit presentation concerning sa doctrine sa simbahang Katolika may tungod sa purgatorio.
And again, ang purgatorio usa ka naka-formula. Nahuman na ang balang kasulatan pagsuwat before pa na-create ang formula nga purgatory nga nagapunting sa pagtulungan ni Ginoong Jesucristo. Number 1, ang Dios Justisya. Number 2, hukman ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang gitawag na himo. Number 3, kadtong mga tao nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay or dili ika-impyerno, diha ipahimutang sa lugar nga diin temporaryo ang pag-antos nga suma pa San Pablo kalayo pud usab. Kinsa man ang mahimutang ni anang mong lugar, sa ako nang giingon dili pa lang dugay mga kalag sa mga tao nga diin namatay sa grasya. Pag mga namatay sa grasya manggod, bisa pag unsa ka bug-at ang imong sala nga tawag ining nga nahimo apan kung naay damage nga gitangag ang sala nga imong gihimo mo toy ulayon dito nga naman kay ang ato ang magong guilt, ang ato ang manggong tawag ining salaod gipasaylo sa Ginoo, gisumpay niya ang atong relasyon sa Dios pinaagi sa iyang dugo. Ug madawat natong iyang dugo ang iyahang kamatayon pinaagi sa mga sakramento. So kung nasumpay ang ato ang relasyon ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, madawat ato kini pinaagi sa mga sakramento. Kung nasumpay na kini, buti pasabot, di na kita angayan maadto sa impyerno. Ngano man kay nauli naman ang atong relasyon sa Dios. Na naman kita komunikasyon sa Dios. Ang problema again, pag may ingon mo gotag sala na ay duha ka consequences. Na siya guilt, na po siya gitawag og damage. So natanggal ang guilt. Ngano man tungod kay na naman ti relasyon, na-connect naman ang atong relationship. Kita nga makasasala og sa Dios. Ipasaylo naman taniya through the sacraments, pero naapatay damage nga bayaran. So kanang damyos nga nakatapot sa ato ang gitawag og sala, mao na ang ato ang bayaran didto sa gitawag og purgatorio. Kanang ako ang kanunay gyud example ba kung nakabuak og usa ka botilyang soft drinks, nangayo ko og pasaylo sa tag-iya, niingon ang tag-iya, walay problema dong ipasaylo ta ka apan bayarin ang imuhang nabuak. Ngano man kay again every sala nga gihimo na agyunay damage. So kung napasaylo ko sa tag-iya, wa nagpasabot nga di na ko pwedeng bayaran o di na ko bayaran kadtong gitawag og damyos, dapat bayaran ako to. So pinaagi niini mga sir ug mga ma'am, kung kitabod mga matay ta, napasaylo nga tong sala ngadto sa Dios, nabalik ang ato ang grasya, pero kaning damage sa sala nga atong gihimo mao ni ang ato ang bayaran sa purgatorio. Kung ano to ni bayari sa dili pas kalibutan, kay sa kalibutan magud pwede na to na mabayaran pinaagi sa corporal works of mercy o kining spiritual works of mercy. Kining corporal works of mercy kanang nitabang ka sa kataos mga panginahanglan physically and tawag ining morally. Then at the same time kining spiritual works of mercy kining tuang debosyon pagtuon may tungod sa pagtuong katoliko, pagtambag, pagbadlong may tungod sa mga tao nga nangasayop against sa ato ang pagtuong katolika. So kung nabuhat to kini nga nato estado sa grasya, madilit mapapas ang ato ang gitawag damages apan kung wala kita makahimo niini samtang kita buhi pa, kining ato ang damyo sa mga sala nga nahimo bayaran nato na didto sa gitawag og purgatorio. Unsay kahimtang sa purgatorio according ni sa mga banggita mga santos, mga sir ug mga ma'am? Ang kahimtang sa purgatorio pag-antos pero temporaryo. Kay ang purgatorio monggod according to St. Thomas Aquinas, walay kalainan ang iyang kainit sa impyerno. Same fire. Kanang kainit nga naa sa purgatorio, same fire sa impyerno. So, buti pasabot kung unsa to kangilngig ang kalayo sa impyerno, maupod na ang naa sa purgatorio. Ang kalainan lang nilang duha kay ang impyerno eternal damnation. Wa na kaling kawasan ng kalag dito. Apan ang purgatorio naapay kaling kawasan. So kung ato ang murag illustrate lang, murag salaan siya ba? Salaan, same fire, pero ang mga kalag, lahi ang iyang tawag ining degree, una ka sa purgatorio, ug naapod ka sa impyerno. So, buti pasabot, ang kalayo nga naa sa purgatorio, walay kalainan sa kalayo sa impyerno. Mo nang grabe ang torment. Grabe ang gitawag og pag-antos. Ingon pa sa ni Saint Cyril of Alexandria kanang kainit sa adlaw nga kanang literal lang kainit sa adlaw ha, hoyo-hoy pa lang na didto. So grabe gyud ka init ng maong gitawag og lugar kay ang giulay dili man ang atong physical nga aspeto, ang gilimpyuhan ang ato ang gitawag og kalag.
Muna, grabe ang pag-ampos. Muna, ang mahal nga biri nga nagpakita sa Fatima, ingon niya, kung mahimo, likayin ninyo ng purgatorio. So, muna, kinahanglan ta maghimo sa ato ang debosyon kanunay, ngadto sa Ginoong Dios para sa mga kalag sa purgatorio, kay para kita mismo samtang kita buhi pa makadawat kita ni anang mong grasa sa indulhensya aron mapapasa nga ato mga damyos og malikaya nato kining maong purgatorio apan di nato madawat ang indulhensya kung naghimo pud kita og mga butang spiritual and corporal of mercy kung wala kita sa estado sa grasya. Lastly, kung sa may paglaom sa mga kalag nga nahimutang sa gitawag og purgatorio. Ang paglaom sa mga kalag nga nahimutang sa purgatorio, number 1, mao kining atong gihimong pag-ampo sa kanunay. Ilabi na ang santos nga misa. Muna kita mga Katoliko, surti kayo nga nato sulod sa simbahan Katolika, nga naman kay sa tanang mga possible ways, ginahimo sa simbahan ni Kristo aron lang ang tao maluwas. So, kadto makalagan na sa purgatorio, wala sila kahimuan sa ilang kaugalingon. Di na sila makahimo pag-ampo sa ilang kaugalingon kay human na naman sila. Aning kalibutan na. Muna hinungdan nga diin, kadto makalagan na sa purgatorio, igo na lamang naghulat sa mga pag-ampo sa mga buhi, especially sa pag-ampo sa iyang kaugalingong pamilya. Ayaw magtuan ng mingon sila nga, unayon, ngil ako na kanang tawag iningilad na, no? Musala kadako nga gitawag og baka ang pinakaunang mag-ampo ngadto sa Dios para sa kalag sa iyang mga igsoong mga nangamatay na tawag ining ang iyang kaugalingong mismong pamilya. O ang pinakataas sa tanang taas, sa tanang hingpit nga pag-ampo nga ika-offer ngadto sa Dios para sa mga kalag sa purgatorio, mao kining santos nga misa nga naman kay ang lawas ug dugo ni Kristo igahalad ngadto sa Dios alang sa ilang kalag liman kana, di ba? Lawas ug dugo ni Kristo sa dili madugong paagi ihalad ngadto sa Ginoong Dios alang sa gitawag og ilang kalag man way makatupong nga bisag unsang klaseng pag-ampo anang misa. At the same time gawas anang misa kita pud dapat ay devotion individual. Mo bitaw nga kung kabantay mo ginabagting sa simbahan ang iyang kampana every 8 PM kay by tradition mga sir ug mga ma'am daghang mga santos nga nakakita nga diin every 8 PM daghang mga kalag musaka dito sa langit nga moagi diha sa altar. Sa ato ang altar kanang sa magmisang pari. Diha moagi ang mga kalag paadtog gitawag og langit. So muna every 8 PM mo na ang atong oras para pag-ampo sa mga kalag sa mga nangamatay. Muna nga atong mga mananabtan bitaw di ba kung kabantay mo di na sila mag-ampo og dili alas 8, dapat alas 8 yun. So ingon ana mga sir og mga ma'am. So ang atong mga pag-ampo mo ni paglaom nga naa sa gitawag og purgatorio. At the same time, kanang ato mga gibuhat nga mga maayo, spiritual and corpus of mercy, kung makadawat ang indulhensya, o nya samtang nagbuhat ta sa mga butang nga maayo, spiritual and corpus of mercy nga atong igahalad or igihalad nato didto sa gitawag og kalag sa purgatorio, makadawat pud sila indulhensya kung nakadawat ang indulhensya. Muna kita mga Katoliko na ati responsibility to pray for them. Nga naman kay naatoy usa ka gitawag og istorya kumbaga sa mga banggiitang mga santos nga diin na grabe nang iyang kamaayong gihimo sa kalibutan pa siya. Grabe na ang iyang gusto ko makasantuson na gihimo. Pero sa dihang namatay siya, tingala tong santos kay pagkamatay santos ni adto na dito sa Ginoong Diyos. Tingala mo siya nga naman ang tao sa portahan nga nung magkasulod. So gipangutan ni ang mga tao nga naman makamusulod sa langit. Grabe naman ang imong maayong gibuhat. Grabe naman ang imuhang tawag ining gihimong maayo. Ang tubag sa gitawag og kalag ingon niya nga wa ko pasudla kay wala ko naghimo sa debosyon sa mga kalag para sa purgatorio. Mga kalag nga naa sa purgatorio rather. So ingon ana ka istrikto ang Ginoong Dios. Muna kita mga Katoliko na ating responsibility to pray for the dead, to pray for our brethren katong departed soul nga naa sa purgatorio. Kay again, ang ilang paglaom mao na lamang ang ato ang gitawag og gihimong pag-ampo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.